आराम रे आराम भल लागला मस्त एकदम मस्त पाखर मुझको आसिक देखा मत देखु माने कौ कारीगर बन सतरे बहुत सुंदर बन हाय गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल नमस्कार जय जगन्नाथ सो आम ए बाहर चामुंडी हिल मैसूर बहुत फेमस जगह से आम आज जाऊँ बुलापी आपण मानक भी देखू आमर यूट्यूब चैनल माध्यम सो बाय से देखा चामुंडी देखु ए महिषासुर पाखक जावा आम देखा आपण मानक भी देखी मुझे देखी कनाडा मोर फास्ट टाइम बहुत सुंदर है ना केते सुंदर जगह सतरे केते बहुत खुशी लगुच बहुत खुशी लगुच माने मैसूर एत भल जगह अच्छी आज फास्ट टाइम जा निश्चय आसतु मैसूर बुलवा आउ कमेंट माध्यम भी जनातु मत जगह केमती अच्छी तो मत सपोर्ट करूँ नेक्स्ट वीडियो रे भल भल जगह भी देखी महिषासुर देख लो मंदिर जा मार्केट बड़ जिया ना कि सीधा पड़ा कपट जा पाख कौटा रहा ನೋಡು ನೋಡು ಕಣ್ಣಾರ ನಿಂತಿಹಳು
दुर्गा माँ पूजा पाउछन्ती ओहो ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಸೋದನೆಯ ವೈಭವ ಲೀಲೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಸೋದನೆಯ ವೈಭವ ಲೀಲೆ ಧನುಜ ಸಂಹಾರಿಣಿ ತ್ರಿಭುವನ ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರನ ರಾಣಿಗೆ ಭೂಗಳ ಮಾಲೆ ನೋಡು ನೋಡು ಕಣ್ಣಾರ ನಿಂತಿಗಳು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಚಾಮುಂಡಿ ನಿಂತಿಗಳು କହିବେ ତା ମାନେ ମାନସିକ ଯାହା ରଖିବେ ତା ହୁଏ ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛି ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯଦି ବି ଆସିବେ ଏଇଠି ରଖିବେ ନହେଲେ ହଜିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚପଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ସେପଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି ଏପଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଖାଲି ଉପରୁ ଦେଖିଲ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାସରେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ನೋಡು ನೋಡು ಕಣ್ಣಾರ ನಿಂತಿಹಳು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಚಾಮುಂಡಿ ನಿಂತಿಹಳು ತಾಯಿ ಹೃದಯ ತಂದ ತುಂಬು ಮಮತೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಓ ಕಂದ ಎನ್ನುತ್ತಿಹಳು ಕೈ ಬೀಸಿ ಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆದಿಹಳು ನೋಡು ನೋಡು ಕಣ್ಣಾರ ನಿಂತಿಹಳು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಚಾಮುಂಡಿ ನಿಂತಿಹಳು ନନ୍ଦୀ ହଁ ହଁ ଯୋଉ ତମେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲ ହେଉଛି ତଳୁରୁ ଆଉଛେ ଲୋକ ସିଡ଼ି ଯେଉଁ ପାଉଛ ନାଇଁ କି ପାଉଛ ସିଟିରୁ ପାଉଚରେ ଆଉଛେ ଆଇକି ସେଠି ପୂଜା କରୁଛେ ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପୂଜା କରୁଛେ ନାଇଁ ହଁ ପକେଇ ଆଇବେ ସେ ଚକୁଡ଼ି ଆଣି ନାହିଁ ବୋଧେ ଏଠି ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ସିନ୍ଦୁର ପକେଇ ଯିବେ ତାପରୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ବୋଧେ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିବ ତାପରେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ପକେଇ ଓହୋ ଦର୍ଶନ ହେଲା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ପକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଡ଼ି ଆଡ଼େ ସିଡ଼ି ନନ୍ଦୀ ଦର୍ଶନ କରିକି ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಸೋದನೆಯ ವೈಭವ ಲೀಲೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಸೋದನೆಯ
नाचो जिम दिन तक दिन तक दिन तक दिन दिन तक दिन तक दिन तक दिन सुन मैना तो पाई दुलुको जिम आठ खाली दिन तक दिन तक दिन तक दिन दिन तक दिन तक दिन तक दिन मु तोर राजा तू मोर रानी स्टार्ट रे प्रेम कहानी गो गो रानी करिले तू गुणी आस बसई नेबी लटाणी आ छिंची देवी दे हरे प्रेम मधुर पानी छाती तळे बजेइलु प्रेम कंजणी छाती तळे बजेइलु प्रेम कंजणी ଭଲ ଲାଗିଲା मस्त एकदम मस्त ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ଷା ପଳା ଆସିଲା ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏତେ ତ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ବାଟ ଏଠି ନନ୍ଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀ ବର୍ଷା ଆସିଲା कौन करे छत्ता भी आना हमें ଓ ମାଇ ଜାଗାର तो वर्षा हला कहि ए आखु जूस दुकान रे रहलो कि पियो पड़ियो काइना दुकान रे अच्छो माने पियो नले समान कोन बाहर बाहर आओ करे वर्षा हला अच्छा तो बिचारा तोरा एकला एकला पी दो माटी दो बोलिया बोलो चल जीवा चप्पल काढो जो ଚାମୁଣ୍ଡିଲ ନନ୍ଦୀ ଅଛି ଏ ନନ୍ଦୀଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି ଏ ନନ୍ଦୀ ଯଦି ଚାମୁଣ୍ଡିଲ ଆସିଗଲେ ଗଲେ କମ୍ପଲସରି ଏ ନନ୍ଦୀ ଦେଖିବାକୁ ତଳକୁ ଆସିବ ସିঁଢ଼ି ପଟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ এই পଟେ ଆସିବ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପଟ ଉପରୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏପଟ ବାଇକ ରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ବାଇକ ରେ ଆସିବେ ଏପଟ ବାଇକ୍ ନାହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନନ୍ଦୀ ବର୍ଷକରେ ବଢୁଛି ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆର ଦେଖନ୍ତୁ କାରିଗର କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଚେନ୍ ପଥରରେ ଚେନ୍ ହିସାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ ହିସାବ ସବୁ ପଥରରେ ହେଇଛି ଆର ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ପଥରରେ ହେଇଛି ଆର ମୁଁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇ ପାରିବି ଉପରକୁ ଆସିଲେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ ମୋତେ ଆଜି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ମହୀଶୂର ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାଖରୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିକି ଦେଖାଉଛି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁ କାରିଗର ବନେଇଛି ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନେଇ ରେଣୁ ରନା ରନା ନା ରେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା କୋଉଟା ଅଛି ଝିଅ ଚାଉଳ କଇପୁତ୍ର ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଥିରେ କେତେ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେବେ ଆସିବେ
ବୁଲିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ମାର୍କେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। मंदिर देखा जाइलु एई रास्तार जाइलु एपड़ जी भाविलु मार्केट किंतु नाई गलुनी रिटर्न है मार्केट के आसलु। तो देखो पुणी आउे महिषासुर पाखे पहुँची गलु। महिषासुर देखा जाऊना देखी पारे महिषासुर हिल सरला देन आम आउ गोटे जगह को जीवु देखू आ गोटे वीडियो सो ये वीडियो ये चामुंडी देखे सो जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आउ सपोर्ट करूँ जहाँकि आपण मानू मुझे भल भल जगह देखे पारि मैसूर मध्यम जनातु मत मैसूर चामुंडी हिल केमती लगे और जू अच्छी मैसूर पैलेस निश्चय देखिए आपण मैंने मत बहुत सपोर्ट करूँ। जय जगन्नाथ जय श्री राम।